Hello everybody, welcome to chapter 2 now. So this week we will talk about chapter 2 with the title Let's Live a Healthy Life. Bapak ulang, chapter 2 dengan judul Let's Live a Healthy Life. Itu judulnya, and kita akan membahas tentang to state the purpose or intention to do something and to agree or disagree with suggestion or an idea. Jadi, dalam bab 2 ini kita akan mempelajari menyatakan tujuan atau maksud kita untuk melakukan sesuatu dan menyatakan setuju dan tidak setuju atas saran dan ide seseorang. Yaitu yang kita pelajari di bab 2 pada pertemuan ini. Jadinya kita bahas satu-satu. So, on this meeting, we will only talk about to state the purpose of intention to do something. Bapak ulang, kita akan pelajari to state the purpose or intention to do something. And about purpose, we can use some words like so, in order to, or so that. Kan bisa menggunakan menyatakan tujuan kita dengan menggunakan kata to, in order to, dan so that. Ini contoh yang Bapak berikan sekarang. Jika kita mengungkapkan tujuan kita menggunakan kata to, setelah kata to kita tambahkan kata kerja bentuk pertama atau infinitive. Contohnya, I'm going to Ireland to visit my family. Di sini ada dua to, tetapi yang pertama itu warnanya masih hitam. I'm going to itu sama artinya dengan will. Yang menyatakan tujuan di sini adalah to yang warnanya merah. Yang artinya untuk. Ya. I'm going to Ireland to visit my family. Saya pergi ke Irlandia untuk mengunjungi keluarga saya. So, next example. I went to the post office to buy some stamps. Di sini sama. Went to itu cuma gabungan kata dari go menjadi went to artinya ke. Sedangkan to buy some stamp itu artinya untuk. Itu menyatakan tujuan. Yang kedua, kita menggunakan in order to. Sama in order to. Ditambahkan verb one atau infinitive, kata kerja bentuk pertama. Dengan contoh, kita cuma menambahkan in order di depan to. I'm going to Ireland in order to visit my family. Artinya sama, cuma pemilihan kata dalam menyatakan tujuan, intention or purpose, itu kita tambahkan agar kata yang kita gunakan tidak itu aja, terus to itu aja, bukan. Kita variasikan in order to or to. Ingat, setelah to pastinya ada kata kerja bentuk pertama. And next example, I went to the post office in order to buy some stamp. Oke, itu untuk penggunaan in order to ditambahkan kata kerja pertama. Nanti kalau ada pilihan antara to, in order to, and so that, Anda lihat saja kalimat atau kata setelah to. Kalau dia kata kerja bentuk pertama, pilihan Anda mungkin to, mungkin in order to. Beda dengan so that.
So that. Setelah so that ditambahkan subjek, terus ditambahkan modal. Modal itu ada banyak. Mungkin Bapak kasih contoh di sini can, could, will, would, shall, should, must, ought to, dan yang lainnya itu ada modal. Di sini kita berikan contoh, kita pelajari contoh dari so that ditambah subjek ditambahkan modal. He turned down the music so that he wouldn't disturb the neighbors. Dia mengecilkan suara musik sehingga. So that-nya diartikan sehingga. Dia tidak mengganggu tetangga. So that artinya sehingga, agar supaya. Itu artinya. And he got a visa. Dia mendapatkan visa so that he can travel to USA. Bapak ulang lagi. He got a visa so that he can travel to USA. Jadi, dia memiliki visa, sudah mendapatkan visa, so that sehingga dia bisa bepergian ke Amerika Serikat. Itu contohnya. Okay, next I take a dialogue from the packet books. Please listen to me. Okay, are you ready? Now, Siti say, "Hey Dayu, have you taken any medicine yet?" Terus Dayunya menjawab, "Yes, I have, but it only helped a little." Sitinya berkata, "Maybe you just have to take some rest in order to get well soon." Next, Dayu berkata, "You are right. In fact, I have been to the toilet many times today." Edo sekarang berkata, "For you, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated." Dayu berkata, "This is a good lesson for me. I never care about what I eat." Udin berkata, "Right, guys. Don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy." Terus Dayunya berkata, "Yes, boss. You are right. We should always clean our food well. I should be more careful now." Sekarang Lina. "Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor." Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lately. Dayunya menjawab, "No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital." Siti, "Good. We will help you to get ready now." Nah, itu contoh yang bisa Anda dapatkan di buku paket. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan tulisannya, bacaannya silahkan Anda lihat di buku paket Anda. Okay, I think enough for today. Thank you. And the task for this week, I'll upload on class assignment. Thank you and goodbye.